Dua harapan ada kurang kemasangan. Jadi kita jumpa diskusi tentang sesudah Juli 2020. Khususnya tentu mendukung selinari kita pekaris Asia. Tentu sermoni dari Arab Pembaca kita dia memang PJJ tetap dengan sila kokon ibas rumah. Tapi nampati kita ugang angkai kata di bata gelahar tangkasna tetap palas kata di bata jadi gelemen ibas tengah-tengah kegeluenta. Mari sope dengan si benakar toto kita lebih. Isahkan kami bujur man bandu bapa ibas Pak Senda ate kami ngertikan katandu beri kesah si badia ngajari kami gelah banci kami ngantusi kebenaran katandu si jadi gelemen ibas kegeluan kami. Ngerana kam bapa alu pinpinen kesah si badia ibas Kristus Yesus kami toto. Amin. Bapa nande turang teman senina kata di bata ogekan kami jenda si jadi palas PJ jenta ibas tanggal 12 Juli 2020 sirenda ibas sada Korinti bindu 2 ayatna 10 telu kari ayat 96 bagenda kebenaran kata di bata. Dage asum iterangkan kami kebenaran pertendin man kalak singgo dewasa kegeluhan pertendinna labo kami ngerana alu kata-kata siajarkan kepentaran manusia tapi alu kata-kata siajarkan kesah di bata. Tapi kalak silalit ibas ia kesah di bata labo ngaloken kasakai siasal na ibas kesah di bata nari. Layang asup ngangkasa janah silanglange ia kapna sebab arah cara pertendin ngenca maka banci irgai. Kalak si enggo dewasa kegeluhan pertendinna ngasup ia ertimbang karena kaipe, tapi lalit kalak ngasup ertimbang karena ia. Bagi lit tersurat di bas pustaka si badia, isikin meteh perukuran Tuhan, isikin ngasup ngajarkan ia, tapi ibas kita lit ka perukuran Kristus. Bapa nande turang teman senina, khususnya selain Tuhan pesi nikapkan bahan PJJ tenda, perlu lebih siteh memang kota Korinti sada kota ibas zaman Paulus sidum alu persaingan. Persaingan silit ibas kota Korinti baci katakan ibas berbagai dampar, ya, termasuk benakan pamana bas bidang ekonomi. Adi sioge sejarah kota Korinti maka jumpa kita ibas tiga-tiga pede malu persaingan-persaingan sila sehat. Bagepe termasuk ia sekubas bidang olahraga. I kota Korinti ngolit semacam bagi olimpiade ninta Pak Sagundo Aristana olimpiade. Pak Sasye ngolit istilah Istimian Games. Enda sejenis bagi olimpiade. IJP dem alu persaingan-persaingan olahraga. Si megati pe persaingan enda la sehat persaingan na, la sportif, ya. Ibas persaingan-persaingan olahraga. Termasuk persaingan sila sehat enda bengket ia kubas dunia pendidikan. Pak Sasye di si pelajari maka dunia pendidikan idemi alu pemeteh filsafat bagi retorik sofistik retorik sirtina maka uga nalukan pendapat kala pikiran kala endam si megati terjadi ibas guru-guru filsafat Pak Sasye si megati i adu ibas kota Korintinda i tengah kotenda lit sada panggung. Ijem guru-guru filsafat denda megati adu argumentasi. Janah isi si talu mela kelakapna, janah isi si menang lebih kel ipujikan. Jadi kekelengan ni Tuhan maka persaingan si bagenda rupa ibas kota Korinti terbaba ia kubas kegeluhan gereja. Nguken pantek gereja arkiteken berita simriah si Baba Paulus maka persaingan enda pe tetap lit ibas gereja. Jadi kalau singgote enda persaingi maka lah teta mamang silanglang na lit 4 kelompok ibas kota Korinti. Singatakan aku arah Paulus, aku arah Apolos, aku arah Kepas, janah lit singatakan sa aku arah Kristus. Maka kekelengan ni Tuhan ibas surat si pemenaman kalau Korinti enda endam salah sada strategi Paulus itu huna. Uga ia banci nguruntuhkan persoalan, ya. Singgo jadi tembok pemisah sadar sedeban na ibas kota Korinti. Maka ibabana perpulungan nenda kubas sada pengajaran sisihkal ulina, sisihkal jilena bagi si jadi salah sada bahan PJJ enta sendah. Maka di si perdateken
ibas bahan pejejenta sendah iturikan Paulus daiman perpulungan nina dage asum iterangkan kami kebenaran pertendin man kalak singgo dewasa kegeluhan pertendin na labo kami ngerana lu kata-kata siajarkan kepentaran manusia. Jadi situhuna kalak Korinti ia merincuh ia pembicara si hebat bagi ahli-ahli filsafat ndai. Tapi kaini na Paulus makalah pakena kepentaran si bage. Engkai makalah pakena kepentaran si bage sebab kesah di bata si litbas Paulus ngajari Paulus ulah make pemeteh si banggakan siagahkan kalak Korinti pemeteh filsafat pemeteh karena sofistik retorik nintandai si ersura-sura nalukan pikiran ras pendapat kalak si deban sienda lah ipake Paulus ya lah ipake Paulus maka si ipakena kepentaran sirh na ibas di batanari si ia jari kesah di bata ngerana ia lu kata-kata si ia jarkan kesah di bata nina ayat 10 telu enda. Jadi kaikin kari si bedana kalak si ngeluh ibas si ajarkan kesah di bata ras kalak si ngeluh ibas kepentaran manusia adi sinin si tuhuna kekelengan Tuhan bedana kalak si ngeluh ibas kesah di bata ras kepentaran silit ibas manusia filsafat bagai sofistik retorik nintandai maka si tuhuna bedana imkap kalak si ngeluh bas kepentaran di bata ia ngeluh bagi Kristus si ipakukan koi persilang maka lawan kepentaran kalak Korinti sir pengakap ia gah kena kepentaran manusia lawan na emakap kayu persilang si ibaba Kristus ibas pengorbanan na maka banci sinin contoh umpamana ya sada Korinti sada 10 maka kaini na Paulus sebab berita karena kematian Kristus i kayu persilang kebodohan mankalak sinuju kebenen tapi membanta si menuju keselamatan gegah di bata. Jadi kai dage kepentaran di bata kap Kristus si ipakukan kui persilang. Termasuk umpamana ibas sada Korinti sada ayat 20. Dage kai ertina kalak pentar ya kalak sir pemeteh res tukang jabapi zaman enda adi enggo ijadikan di bata kepentaran dunia enda jadi kebodohan. Jadi situ huna maka labo layeteh Paulus karena kai pemeteh bagi kalak Korinti. Tapi langit Paulus make pemeteh res kepentaran ne tupung ia rehku kota Korinti. Si babana kai kepentaran di bata si intina kayu persilang. Kai kin erti kayu persilange. Silang-lang na kayu persilange lit telu ertina. Si pemena emkap pengorbanan. Jadi berkorban kita guna kalak si deban. Si pemena. Si peduakan emkap dem kekelengan. Ertina maka kai pesilakokan palas na kekelengan. Janah si petelukan emkap ngelebehkan teman. Makalah ngukurkan diri sendiri. Si telu enda kebodohan man kalak Korinti. Engkai kekelengan ni Tuhan sebab ia ndai ngodo malu persaingan perukuran nape de malu persaingan adi nalukan kala kehebatan tapi nina Paulus kami rehlabo alu kepentaran manusia si baba kami kayu persilang ertina dem pengorbanan dem kelengate bagepe ngukurkan ras ngelebehkan teman si deban maka di si perdetekan ijenda maka berbeda kai silit ibas perukuran kalak Korinti reskai kepentaran si baba Paulus. Maka si nin ayat 14 tapi kalak si lalit bas ia kesah di bata labo ngalokan kasakai siasal na kesah di bata maka dakam adi labo lit ia pimpinan kesah si badia kesah di bata bas pesuna labo antusina kepentaran si baba Paulus si intina ndai pengorbanan si intina ndai kekelengan si intina ngelebehkan kalak sebab man bana nalukan kalak nga makahebat nindo filsafat Yunani ia simbolna kalak muda jadi kalak muda enda kalak si hebat berjuang res kalak si megegeh simbol kalak Yunani simbol kalak si hebat ibas zaman Paulus tapi ini nalaba ba kami sie maka dilabulik besia kesadibata bodoh kap na kayu persilange pengorbanan ningene bodoh engkai makalit sekala kalak bujur bagi Yesus silar salah ngit dia mati man kalak si deban ma bodoh engkai makalit bapa berikan anak nasi tonggal guna nebusi kalak si erdosa ma bodoh kape kebodohan mengkalak Yunani tapi nina Paulus gegeh di bata kepentaran di bata
ibas Korinti enda. Maka kekelengan ni Tuhan enda iteruskan Paulus kubas ayat 15. Kala singgo dewasa kegeluhan pertendina ngasup yar timbang karena kaipe. Jadi kala singgo dewasa kegeluhan pertendina ngasup yar timbang karena kaipe. Kai maksud nenda kekelengan ni Tuhan ngasup bertimbang karena kaipe. Maka labo ia meter guna merespon kaipe sirih menbana. Ngasup ia perhadapkan sarusur kai si ilako keneres kini terkena. Maka umpamana contoh. Kune pe umpamana ia igombangi kala. Kune pe mon ia itokohi kala. Labo minter balas na si. La balas na kejahatan lalu kejahatan. Sinin contoh kepentaran kayu persilange. Sanga Yesus ipakukan kayu persilang. Lit pitu kata-katana. Pitu kata-kata nenda si idah kekelengan ni Tuhan. Mbui kel ije isina. Justru ibas sanga ia ipakukan petridah kepentaran di batet. Sada contoh. Sanga ia ipakukan kayu persilang. Darat kata-kata Yesus. O Bapa, alemimin kala enda. Sebab layan tu sinakai silakokan. Jadi bayangkan sanga na ipakukan kayu persilang pe icidahkan Yesus uga kelengatena alemimin kala enda sebab layang kana kai silakokan na. Jadi di si perdeteken maka kai ni katakan anda ayat 15 kala singgo dewasa kegeluhan pertandingan ngasup biar timbang karena kaipe. Ya. Si pagi DP lamin terutah kena kekelengan ni Tuhan. Tapi sintebue pe labo kami ter ibendutna. Kala singgor kini kene. Kala dewasa lang nindo anak-anak ya. Anak-anak adi breken menbana si pagi tambar contoh na min terutah kena. Anak-anak ya. Anak-anak adi sintebu min terpi bendutna. Danak-danak sinin. Tapi makala dewasa si pagi DP labo iutah kena. Adi akap na penting menbana. Kak maka mantambar kita pagi pe tambare si inem ngetambare. Labo si utah ken tambar di situ erguna. Kalak dewasa. Maka ndai ngasup biar timbang karena kai pe. Tapi lalit kalak si ngasup bertimbang karena yang kai. Sebab bagi ngi bapa si anuah tena lah bagi. Bene ngi esklete na lah bene. Sebab lit bes kalak sirkini teken singgo dewasa. Lit tan sila teridah. Si tetap babai kegeluhunna. Si tetap ngajari ia. Ngembar-ngembari ia. Ibas ndalini kegeluhun nenda. Maka si perdate kini jenda. Kepentan si bagendam si harapkan Paulus lit bes pekalak Korinti. Kepentaran si lar balas. Kepentaran singgit berkorban. Kepentaran si dem kekelengan. Kepentaran si ngelebihkan teman. Adienda lit bes kalak Korinti. Maka perubatan si empat si Athena idungina. Ya. Kari singet kenai bas bindu 4. Tapi babana lebih bas bindu 2 nari. Ya. Ngo babana manzaranzar purukurun kalak Korinti enda gelah tupungogena kir surat de baci ia tutuhu erdame ersada krina ibase. Maka nina ayat terakhir ya. Isikin meteh purukurun Tuhan. Isikin ngasup ngajarkan ia. Maksudnya maka bagi kita lah ngasup ngukuri purukurun Tuhan. Sila kita lah si tengkai maka bagi dibata. Maka harusnya bagaimana berkurun. Endalang. Gua api merawa ya sekelite ta merawa. Gua api naik sekelite sini ta naik. Gua api sekelite gurupas yang gurupas. Adi bagi dah kam banci ijen kali kalak sirkin itu kena dibagi geluhna. Tapi nina Paulus isikin ngasup perkurun Tuhan. Isikin ngasup ngajar kenia. Tapi ibas kita lit ka perkurun Kristus. Ya. Bas kita lit ka babana kalak Korinti gelah bagi perukurun Kristus si kepentaran dai cidah kenai ke persilang endam min lit bes kalak Korinti endam min alu bagai maka lanai ia balas lanai ia ngukurkan dirinya sendiri lanai ia peganjang-ganjangkan bana bagi kalak Korinti nindu sekari ku gereja pe adi ogendo si oge kari bindu 12 ya karena talenta ije. JP ngo sidah talenta enda pe bagi-bagina. Adi enda talentana lenga maganjang kelasna. Adi enda talentana. Maka nina Paulus sada kula, sada kesah, sada pridin nina. Engkai sebab talenta-talenta silik bes kita pe jadi persaingan ibas gereja Korinti.
Maka kekelengan ni Tuhan, ijenda ibabai kita dewasa, ibas kegeluhan pertendin, mengkap ngeluh erpalaskan kepentaran kayu persilang. Sindai telu intina pengorbanan, kekelengan, ras ngelebihkan teman. Ya. Endai telu inti karena kepentaran di bata. Ya. Janah alu bagai maka sekaligus lanai ngukurkan diri sendiri. Ibas tengah-tengah kegeluhan enda. Katenda pe ijembakan ibas PJJ enta minggu enda sekaligus ras kita ngingat 70 siwah tahun GPK Penjayo. Jadi 70 siwah tahun GPK Penjayo, maka tujuan gereja tapi gelah kita jadi kala Kristen si dewasa, GBKP si dewasa. Ya. Njayo enda li telu sukat-sukatna. Sada gereja sinjayo emkap daya enda daya ningene cukup tenaga pandita guru tah pertuadiakan. Maka sepeduakan emkap teologi. Ngolit baci yang ngukurkan uga pengajaran si payo ibas gereja. Janah si petelukan emkap dana, cukup danana ibas ia ngaturkan pelayanan ibas sada-sada gereja. Telu sukat-sukatna, telu indikatorna karena sada gereja singgu katakan zayo entah pemandiri. Kita nggo 70 tahun. Tanggal 23 Juli 1941 me ijem sidang sinodi Sibolangit, janah ijem kita katakan zayo, janah seh gundari 23 Juli 2020 nggo 70 tahun. Kacibalta gundari statistik ta GBKP lit perpulungan ta 321 ribu termna. Pandita lit 772, Raspikaris 54, jadi lit 576 kala. Tapi 576. Pertuan talit 6.872. Dia kentalit 4.130. Jadi tambah res emeritus na 1.847. Lit 27 klasis kita gundari. Janah lebih 800 per minggu. Kecibal tay bas zayo kita tahun 2020 enda. Janah tentunggo melala kemajuan si ibaba gerejanta. Subuk internal bagai pe eksternal kita nggo itandai lasaza i Indonesia tapi seh keluar negeri gereja anta GBKP nggo itandai. Secara teologi pe nggo entrem panditanta si nggo banci mereka pengajaran si payo resmuhuli repalaskan kebenaran pustaka si badia. Janah secara dana, ya secara dana memang Pak Sagundari sangana rekitekan pandemi COVID-19 enda. Kita sangana secara dana hampir kerina negara, hampir kerina institusi memang terdampak kubas COVID-19. Gundari kecibal talit 96 klasis defisit secara dana. Janah endam tentuna ibas bahan PJJ enda, mari kita tetap semangat. Terus kita saling melayani, terus kita ulang ukurkan diri sendiri, subuh ibas jabu bagai perunggunta, harus ingat makalit dengan teman si kesusahan. Tanda-tanda dari dewasa, dari telu suka-sukat na kayu persilang dai. Maka ijelit pengorbanan, lit kekelengan. Ras langukurkan diri sendiri, ngelebihkan teman. Endam perlu dipraktekkan ibas jabuta bagai tentu ibas gereja anta, sektor ta, ula dirintangan sa. Anam dia Pak Sagundari, kita radu susah kerina. Tapi lah bacilang, mari radu raska kita, kai baci siban, tandana kita enggo jayo. Jadi lah terjengkari gereja anta, angka-angkana hebat. Tapi secara pribadi, lepas pribadi pe, si geluh kelah kata di batenda. Enda mia baci karina pati kita guna bahan PJJ enta minggu enda. Janah diskusi na lit dua, kai nge tanda-tanda ngawan perpulungan nggo dewasa ibas kegelum pertendinna. Jadi bagenda, tanda dewasa karya disioge bas kitab-kitab sideban melala dengan keritandaan umpamana bas Efesus 4 kari. Jumpa kang kita ije seh kita kutingkat kedewasaan Kristus. Tapi ibas bahan PJJ tenda tanda dewasa ndai ngeluh ibas kepentaran di bata. Kaikin kepentaran di bate, ngeluh ibas kepentaran kayu persilang. Kaikin kayu persilange, ngit berkorban. Dem kekelengan. Langukurkan diri sendiri, tapi ngelebihkan teman. Kalak dewasa, adi danak-danak dakamku naru surgalang. Maka danak-danak ia kaipeku, ya, payong-payongku,
rumah-rumahku, motor-motorku. Kalak silinga dewasa, adi dirina ngen sarusur pikir kena, ian cakak narusur ipahaga, kurang belin kak narusur dirina, kalak silinga dewasa. Tapi kalak singgo dewasa, justru ia ngukurkan kai baci kuban guna kinulin temanku. Ciri dewasa ibas nomor sada. Nomor dua, kainge si banci silakoken, gelah gereja reh dewasana ibas teologi dayar sedana. Jadi kedewasaan kini teken, ya, jadi kunci. Uga maka baci dewasa kini teken. Dam kita ibas masa-masa bagian tapi terus kita setia ngorati kata di bata. Adi kini teken ta teologian ta dewasa, laba cilang babana kita dewasa ibas segi daya bagi dari segi dana. Engkai maka dem dunia lalu kesusahan sebab terem kalak ngukurkan dirina sendiri. Engkai maka setuhun ada kam cukup ban dunia da keri ban dibatat keperluan ta dunia da. Manusia yang lah belohor bagi. Alu bagai maka kekelengan Tuhan kai dage si ban nomor sada hubungan terus dibata tetap si jaga, si pehuli, si pekena. Alu setia kita ngorati kata dibata, maka gegeh na kini tekenta, babana kita dewasa ibas kerina dampar, adi hubungan terus dibata ngomenzile. Jadi endam kami si jadi bahan PJJ taras diskusina, alu bagai baci si pakaikan kata dibatenda, jadi ngkuhi persikapan ta ibas PJJ tenda. Mari ras kita toto. Bujur Bapa nggo banci bumi kami, ibas perjumpaan kami, arah online nenda, guna nikapkan PJJ kami gelah enda pe nambahi oleh